मोर एक्चुअली फार्म रो एरिया टा तो होची 10 एकर्स प्लस एनिमल एबे आज प्रेजेंट डेट रे मोर 214 भले एनिमल अछन माने लास्ट 2 दिन तळे मोर 298 एनिमल थिले। अच्छा मु एबे पाखा पाखी किछि एनिमल बल्क नंबर एनिमल सेल करछि सेटा। अच्छा गोटे ओवरऑल टिप्स दियंतो आपनकर तो 17 वर्ष हे गलानी आगे नुआ फार्मर माने काहे की फेल होउचंती। अच्छा आपण जेतेबेले बिक्री करंती बड़ छेली आगे एटा भी वेट हिसाब रे जाय ना पीस हिसाब सब वेट हिसाब रे आगे जदी आपण कटिंग पे भी नियंतु तार वेट अछि आपण जदी फार्मिंग पे नेबे फार्मिंग रे कोन वे रेट टा किछिटा ऊंचा रहे कोन पे लोक आसी कि चूज करिक नेबे से। अच्छा ब्लैक बेंगल रे आपण छुआ सिना दीटा पाई जियो प्रति थरक किंतु दीटा छुआ आपण बंचै परिबनी दीटा छुआ बंची परिबनी प्राय बंचंतनी। ए जो 17 वर्ष आपनकर एक्सपीरियंस भीतर आगे माने आपनको फार्म रे सबुठु डेंजर सिचुएशन कोन देखिथिले डिजीज वाइज सीसीपीपी जो माने नुआ स्टार्ट करिया पे चाहउचंती से माने केतेटा छेली रु स्टार्ट करबा दरकार तांको पाखरे कोन कोन सोर्सेस रो अवेलेबिलिटी दरकार आउ केमिति भाबरे स्टार्ट करले से माने बेसी हैरान हेबे। ए मेल टा केते ओजन थिबो एटा 70 प्लस 72 73 याको ब्रीडर दांत हां ब्रीडर ता मोर एटा 6 दांत ही सरलानी यार दांत 6 दांत हेलानी आउरी 2 वर्ष कोन से चालियो मो पाखरे। अच्छा तो मोर गोटे सिंपल क्वेश्चन एक्चुअल रे छेली चाष रे लाभ अछि कि छेली चाष रे लाभ अछि लाभ नथिल तो मु 17 इयर्स लानी बापा अवश्य हमर स्टार्ट करथिले लास्ट 10 इयर्स ला हम बुझा बुझी करूची किंतु जदी नथाना हम फार्म को रनिंग करनथाने कंटिन्यू करनथांतो। दर्शक बंधु आपण समस्त सुनिथिबे छेली चाष रे बहुत लाभ अछि छेली चाष करिकि कि कोटिपति हेगला कि लक्षपति हेगला किंतु कोन सतरे छेली चाष रे एतिकी लाभ अछि। आज आमे गोटे बहुत बढ़िया जगह को आछू गोटे फार्म से फार्म ओनर किछि न हेले भी 17 वर्ष हैला निजर 17 वर्ष टाइम दैचंती छेली फार्म को छेली चाष को से छेली को बहुत भलो भाबरे जानती आउ आज का डेट रे अति कम रे 250 रु 300 छेली प्रेजेंट अछि तांको पाखरे। आपण माने बैकग्राउंड रे देखुचंती एटा होची गंजाम ब्रीड रो छेली आमे गंजाम डिस्ट्रिक्ट आसीचू आमे चासी भाई को सहित देखा हबा से केमिति 17 वर्ष होला सस्टेन करिचंती से केति टंका एक्चुअल रे इनकम करूचंती आउ जो चासी भाई माने जो माने नुआ छेली चाष स्टार्ट करिया पे चाहुचंती से माने जो चिंता करंती माने छेली चाष आमे जदी आरंभ कर देलु ताहेले बहुत अधिक टंका लाभ मिल जिवो आउ जो माने फेलुअर होचंती तांको कारण कोन जो माने सक्सेस होचंती तांको पछरे कोन सीक्रेट रहिची ए सब जिंस आज आमे डिटेल रे जानिबा। भाई नमस्कार। नमस्कार प्रथमे तो आपण एड्रेस टी कहि दियंतु आपण ना कहि दियंतु। भाई मो ना अमरकांत राउतराय आम फार्म ना होची अंकिता गोट फार्म जोटा कि बाबनपुर आस्का गंजाम जिल्ला रे अछि आमे लास्ट 17 वर्ष हलानी छेली फार्मिंग रे अछि। अच्छा मु जस्ट एना मो इंट्रोडक्शन रे कहूथिली माने आमे जदी आमे गोटे एमिति चासी को देखाबा जे कि 17 वर्ष टाइम दैचंती छेली फार्म को। अच्छा तो मु स्पेसिफिकली गोटे टॉपिक ऊपर आमे कथा हबा गंजाम ब्रीड टा काहे की फेमस ओडिसा रे। गंजाम ब्रीड टा गोटे मात्र ब्रीड जोटा कि ओडिसा रो निजस्व ब्रीड माने कोन कहंती जेमती आपण यूपी रे जमुनापरी देखचंती राजस्थान रे सिरोही कि सोजत देखचंती तांको एरिया रो स्पेसिफिक ब्रीड सेटा सेमती गंजाम ब्रीड टा गोटे ब्रीड जोटा कि जीआई टैग ओडिसा रो रजिस्टर्ड ब्रीड निजर ब्रीड एटा। अच्छा कहि परिबा हमें अलगा जहां भी आपण ब्रीड देखन मो पारी भी किछि ब्लैक बेंगल आपण अछि मु देखेबी जोटा कि लोक भाबंती जे हमर एटा देसी ब्रीड बोली माने हमर निज ब्रीड बोली किंतु सेटा हमर निज ब्रीड नुहो सेटा होची वेस्ट बेंगल रो रजिस्टर्ड ब्रीड आ वेस्ट बेंगल बिहार ओडिसा ए तीनटा स्टेट रे मिले किंतु अधिका मिले ओडिसा रे बहुत मात्रा ब्लैक बेंगल ही अछंती किंतु सेटा हम देसी ब्रीड नुहो हम पड़ोसी वालांकर देसी ब्रीड सेटा निज हमर निज ब्रीड नुहो सेटा। अच्छा गोटे कॉमन क्वेश्चन जोटा कि सबु माने नुआ चासी मानक मन रे गोटे प्रश्न थाए एबे देखंतु आज काली स्टूडेंट माने पाठ पढ़ी सारिया पर जॉब प्रति आगुरु बहुत आग्रही होतिले किंतु एबे एग्रीकल्चर को पसुचंती पशुपालन करिया पे चाहुचंती तो गोटे मिथ चली जे आमे जे कोनसी फार्मिंग करले भी एकाथर माने लक्षपति कोटिपति हे जिबा। तो मोर गोटे सिंपल क्वेश्चन एक्चुअल रे छेली चाष रे लाभ अछि कि छेली चाष रे लाभ अछि लाभ नथिल तो मु 17 इयर्स लानी बापा अवश्य हमर स्टार्ट करथिले लास्ट 10 इयर्स ला हम बुझा बुझी करूची किंतु जदी नथाना हम फार्म को रनिंग करनथाने कंटिन्यू करनथांतो लाभ अछि ता बोली जे नाही जे लॉस भी अछि जोटा कि आम भूल रु ही होची मैक्सिमम जेमती हमें किछि ट्रीटमेंट रे मिस कर देलु किबा वैक्सीनेशन रे किछि डेट इरेगुलर कर देलु सेटा होची मेजर आउ छेली फार्मिंग रे इटसेल्फ लॉस नाही छेलीटा गोटे प्रॉफिट मेकिंग आइटम लोकंकर मैनेजमेंट ऊपर डिपेंड करे सी केमिति ताको को टाइम देकी मैनेज करचंती जनरली आमे सखाळे हमर ग्रेजिंग रे एनिमल जाउचंती तणो आमे सखाळे घंटा 2 घंटा देखिलु पुनी इवनिंग रे फेरला परे जहा तांगर हो तो 4 घंटा भी लागो राती 9टा भी हो 5टा बेला आसले राती 9टा भी बाजी जाऊ किंतु समस्त ट्रीटमेंट हबो ट्रीटमेंट हला परे बंद हबो तो सेटा हमर लोक भी सेया करछन आमे भी सेया करछु न कल सेटा ट्रीटमेंट
ତାଙ୍କ କେୟାରଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ହଁ ଘଣ୍ଟାଟେ କାହିଁ ଏବେ ବସିବି ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବିଦେବେ ନାହିଁ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା ହବା ସ୍ଟେପ ବାଇ ସ୍ଟେପ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ଏରିଆଟା ଏଇଥିରେ କେତେ ଆପଣ ଛେଳି ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି? ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ମର ଏରିଆଟା ତ ହଉଛି 10 acres ପ୍ଲସ୍, କିନ୍ତୁ 10 ଏକର ଜାଗା। ହଁ ଟୋଟାଲ ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ସେଡ୍ ପାଖାପାଖି 7,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ 10,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ସେଡ୍ ଆଉ 3,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଯେହେତୁ 17 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବାପା ସେ ଟାଇମରେ କରିଥିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ତ ସେଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆନିମଲ ଏବେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ମୋର 214 ଭଳିଆ ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି। 214 214 ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ତଳେ ମୋର 298 ଆନିମଲ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏବେ ପାଖାପାଖି କିଛି ଆନିମଲ ବଲ୍କ ନମ୍ବର ଆନିମଲ ସେଲ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ନମ୍ବର କମ୍ ଅଛନ୍ତି। 214 ଭଳିଆ ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କେତେ ରୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ? ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ 250 ରୁ 300। ଆମେ 300 320 କେବେ ପାର କରୁନା, କାରଣ ଆମର ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ସେତିକି ନା। ଛୋଟ ବଡ ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବଡ ମିଶେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ? ନାଇଁ ଛୁଆ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉଟା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା 3 ମାସରୁ କମ ଛୁଆ, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ମିଶେଇକି। ଇଏ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି 214, ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 214। ଯୋଉଟା ଘରେ ରହିବା କଥା ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନୁ। ସେ ଛୁଆ ଆମର ପାଖାପାଖି ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେରେ 17, ଗୋଟେରେ 9 କି 10, ପାଖାପାଖି 26-27 ଖଣ୍ଡେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ନ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଗ୍ରେଜିଂରେ ବାହାରକୁ, ମାନେ ଆମର ଡେଲି କାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା, ଗଣା ହେଇକି ଯିବେ ପୁଣି ଗଣା ହେଇକି ଆସିବେ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ତ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆ ଫାର୍ମର ମାନେ କାହିଁକି ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି? ଟାଇମ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭଲସେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଭେଟନାରୀ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବତେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ବ୍ରିଡ ର କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ଫେଲୁଆର କି ସକ୍ସେସ ପଛରେ? ବ୍ରିଡ ର ରହୁନି କେମିତି, ବ୍ରିଡ ର ବି କିଛି ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଟା ବ୍ରିଡ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ମିଳୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଛୁଆ ସିନା ଦିଟା ପାଇଯିବେ ପ୍ରତିଥରକ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଛୁଆ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଦିଟା ଛୁଆ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି? ପ୍ରାୟ ବଞ୍ଚନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ବଞ୍ଚନ୍ତିନି, ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ବଞ୍ଚନ୍ତିନି। ପ୍ରାୟ ନ୍ୟୁ କମର ହାତରେ ତ ବଞ୍ଚିବେନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଲେ ସେମାନେ 50%, 60%, 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଦିଟା ବଞ୍ଚେଇବ, କାରଣ ତାର କ୍ଷୀର ସର୍ଟେଜ ହବ। ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି ରହିବ, ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରେସରଟା ରହିବ। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବି ଥାଉ, ଛୋଟ ଛେଳିଟେ ବି ଆପଣ 4 ମାସ ଚରିବାକୁ ଯାଉ କି 5 ବର୍ଷ ଛେଳିଟେ ଚରୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ, ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସରଟା ରହିବ, କାରଣ ନମ୍ବର ଆପଣ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆପଣ ନମ୍ବର ଅଧିକା ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ତ ଦିଟା ଛୁଆ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର ଦିଟା ଛୁଆ, 10ଟା ମାର 20ଟା ଛୁଆ ଧରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ 30ଟା ଛେଳିକି ନେଇକି ଗଲେ, ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକା ରହିଲା, ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷଟେ ପରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରେସର ନେଇ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷଟେ ପରେ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଛେଳିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେଟ୍ 12 କେଜି, 13 କେଜି, 15 କେଜି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱେଟ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ନା ୱେଟ୍ କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ କମ୍, ସେ ଗର୍ଥ ୱାଇଜ ଯାହା ସେତିକି ଫୁଲିବେ। ବଡ଼ ଛେଳି ହେଲା ବେଳକୁ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଗର୍ଥ ୱାଇଜ ହିଁ ଫୁଲିବେ ସେମାନେ, ହାଇଟ୍ ହବନି। ଯେହେତୁ ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଡ୍ କମ୍, ଜଣେ କେତେ ବି ୱେଟ୍ ନେଇପାରିବ। ଏ ତ ବୋୟର ନୁହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଅଧିକା ୱେଟ୍ ନେଇଯିବେ, ତ ୱେଟ୍ ଟା କମ୍ ଆସେ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ଡବଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଚରିବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ କି ଘରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡବଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଡବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କଲେ, ଆପଣ ଡବଲ ପ୍ରେସର ବି ନେଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ ପାଇଲେ 25 କିଲୋ, 28 କିଲୋ କି 30 କିଲୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ବି ମୋର ବି ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 100+ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ। ଆମେ ବି ସେଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନରେ ବାୟା ହେଇକି ଆମେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଅଧିକାଂଶ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, 2 ଟିକିଆ ଛୁଆ କମ୍ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଛୁଆଙ୍କର ବି ଆସନ୍ତି 2 ଟିକିଆ ଛୁଆ କମ୍। 70-60% ଆପଣ ଧରିପାରିବେ ସିଙ୍ଗଲ କିଡିଂ, 20-30% ଡବଲ କିଡିଂ। ସେଟା ବି ସେକେଣ୍ଡ ଥରର ପରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦବ, ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଛୁଆଟେ 25-27 କିଲୋ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକରେ ୱେଟ୍ ଆରାମସେ ପାଇବ। ମେଲ୍ ହେଲେ ତ 30 କିଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଯାଉଛି, 30-32 ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଗ୍ରେଜିଂ ରେ 30-32 ଆସୁଛି। এইগুড়া আপনার কেতে ওয়েট থিবে এবে এভারেজ? এটা তো ব্ল্যাক বেঙ্গলটা, এই যে কহিলি গর্থ ওয়াইজ বড়ুଛି, এটা ব্ল্যাক বেঙ্গলটা। ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡର ଫିମେଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, ମାନଙ୍କର ଓଭରାଲ ୱେଟ୍ କେତେ ଥିବେ, ମାନେ ଏଭରେଜ ଯଦି ଧରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳି? ଆଭରେଜ ୱେଟ୍ 35-40 ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବଡ ଫିମେଲ। ତା ଭିତରେ କିଛି ଫିମେଲ ଅଛନ୍ତି 50+ ବାଲା ବି ଫିମେଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ହେଭି ବି ଅଛନ୍ତି? 50+ ବାଲା ଫିମେଲ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ 50+ ବାଲା ଏଜେଡ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ 50+ ବାଲା ମାନେ ମିଡ୍ ଏଜ୍ ବାଲା, ସେଟା ବି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଭରେଜ ଆମେ 25 ଧରି ପାରିବା।
ମାନେ 250 ଯଦି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ହଁ 25 କିଲୋ ହଁ ସେମିତି ଧରିପାରିବେ ସବୁ 25 ଛୋଟ ବଡ ମିଶେଇଲେ 25 କିଲୋ 25 ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଧରିବା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବଡ ଛେଳି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ୱେଟ୍ ହିସାବରେ ଯାଏ ନା ପିସ୍ ସବୁ ହିସାବରେ ୱେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ କଟିଂ ପାଇଁ ବି ନିଅନ୍ତୁ ତାର ୱେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ନେବେ ଫାର୍ମିଂ ରେ କଣ ହୁଏ ରେଟ୍ ଟା କିଛିଟା ଉଞ୍ଚା ରହେ କଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିକି ଚୁଜ୍ କରିକି ନେବେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ମତେ ତାଙ୍କୁ 5ଟା କି 10ଟା ଦରକାର ଥିବ ସେ 200ଟା ଭିତରେ ପଶିବେ ଯୋଉ 10ଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଭଲ 10ଟା ବାଛିକି ସେମାନେ ନେବେ ତାର କଷ୍ଟଟା ଅଧିକା ରହେ କଟିଂ ଟୁ କଟିଂ ରେ କଣ ଚଏସ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ଦରକାର ମୋର ଯୋଉ 10ଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେ 10ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ ନେବେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନେବେନି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ କମ୍ ଥାଏ ମିଟ୍ ର କଷ୍ଟ କଣ ଚାଲିଛି ଏପଟେ 750 ରୁ 800 750 ରୁ 800 ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଫିମେଲ ଖାସିର କନସେପ୍ଟ ଆମ ଏରିଆରେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା जनरली पब्लिक आमर पटे खासी कौन जानती या नहीं तो आम पटे रिक्वायरमेंट ही होनी ना खासी नहीं आम पटे आमर जहाँ भी खासी करू ईयर पर ईयर सब गुड़ाक कैटरिंग वाला भुवनेश्वर बेस्ट से माने जानती अच्छा तो एबे आमे ब्रीड रो कथा होतिले न्यू कमर माननकु कोन प्रॉब्लम होय से कथा होतिले प्रॉब्लम टा मैनेजमेंट मेजर होज मैनेजमेंट लोक भाबंती जे खाली कागज रे हिसाब कर देबे गोटे छेली दीटा छुआ 10टा छेली 20टा छुआ जेमति कहली मु फिजिकल सेमति हुएनी लोक कहते ब्लैक बेंगल वर्ष के 2टा छुआ दे दो माने 2 थर छुआ दबो सेटा पॉसिबल न केबे भी सेटा हबनी केबे भी अच्छा ब्लैक बेंगल और गंजाम ब्रीड भितर हमर बहुत कन्वर्सेशन हेलानी आज्ञा तो आपन को एक्सपीरियंस हिसाब रे जदी जणे नुवा चासी गोटे एंटर करिवो छेली फार्म भितर को तांको पई बेस्ट ब्रीड कोउटा हबो से कोउटु सर मु तो कहि मिक्स करके रखंतो मु कहूनी आपणकर लोकल रे आपण देखि चंदी आपण हिसाब सेटा बल थिवो आपण मो चॉइस रे पूरा पैसाटा इन्वेस्ट न करिकि आपण दीटा को मिसै कि रखंतु आपण निजे फील करि परिबे आ आपण क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा भी से ब्लैक बेंगल रो ऑफस्प्रिंग गुडा धीरे धीरे जनरेशन बड़ ही पळेबे अच्छा सेमति भी आपण करि परिबे मिक्स करके रखियाटा भी कुछ खराब नै आ बहुत फार्मर अछन जो माने मोटू नउछन डायरेक्टली गंजाम ब्रीडिंग स्टार्ट करछन ताकर भी चलीची अच्छा इम्यूनिटी वाइज जदी देखिबा गंजाम ब्रीड रो भलो ना ब्लैक बेंगल रो भलो नै इम्यूनिटी टा आंकर बहुत भलो गंजाम ब्रीड आगे आउ गंजाम ब्रीड आउ हमरो ब्लैक बेंगल ता से तो बोयर को जदी कंपेयर करबा बोयर तो माने मु कहि दे इम्यूनिटी रे भीतर टक्कर देई पारे किंतु वेट गेन रे देई परिबो गंजाम ब्रीड वेट गेन रे देई परिबो बोयर संग टक्कर केबे भी अच्छा बोयर तार माने कोन कहबे से बहुत हाई गेन वेट गेन तांकर अति कम रे 50 ରୁ 100 ग्राम दिन को भी वेट बढ़ी जाए एफसीआर ता तांकर बहुत भलो फूड कन्वर्सन ता फीड जोडा खाइले तार कन्वर्सन ता बहुत भलो था लोकन को डिमांड कोटा बेसी रुए मीट मीट रे तो आपण बड़ कान हेले चलीबोनी बड़ कान देखिले माने ब्लैक बेंगल गंजाम छड़ा बाहर जहा ब्रीड हेगला आपण को लोक टिके पसंद करन आसीबो आ आपण बोयर रे गुटे प्रॉब्लम कोन बोयर रे आपण जेबे भी ये करिवे क्रॉस ब्रीडिंग करिवे आपण को छुआटा मुंडटा माटिया देहटा धळा तार कैरेक्टर ता तार जीन्स ता बहुत हेवी सब बेले आपण ब्लैक बेंगल संग क्रॉस करंतु आउ कि गंजाम संग करन समझ संग तांका जहा संग भी करेबे तार कलर ता से पळे आसीबो आई विन बहुत लोक ब्लैक बेंगल संग क्रॉस करके से छुआडा को बोयर कहि भी सेल करछन ए जो 17 वर्ष आपनकर एक्सपीरियंस भितर आज्ञा माने आपनको फार्म रे सबुठु डेंजर सिचुएशन कोन देखिथिले डिजीज वाइज सीसीपीपी गोटे डिजीज हां कोन होय बेसिकली सेतेरे जनरली छेली टिके कासंती कासंती इन द सेंस माने खं खं हेबे छेली टिके खं खं टेंपरेचर 105 106 प्लस रहबो आपण जदी नॉर्मल ज्वर भाबी ता ट्रीटमेंट कले 2-3 दिन पास हेला छेली ठक्किना पड़े मर जिवो अच्छा आपण आ किछि कर आपण भाबते टेंपरेचर चेक करथिबे ज्वर होउची से खाइबा खाइबो सब करिवो बुलिबो चालिबो सब करिवो डीम हबो किंतु बुलियो चले किंतु से खं खं हबो तार सेटा जनरली पल्मोनरी डिजीज ता मान लंग्स ऊपर अफेक्ट करे अच्छा तार लंग्स रे किछटा स्पॉट है कि तो केमिति प्रिवेंट करा जाय तार सिम्पटम टाइलोसिन तार गोटिए मात्र ट्रीटमेंट टाइलोसिन टैटरेट कोड इंजेक्शन अछि आउ टाइलोसिन इंजेक्शन ता माने 2% আছে 3% भी আছে जोटा भी आपण यूज करि परिबे टाइलोसिन टाइलोसिन ता यूज करिबे माने गोटे जदी तार नॉर्मल 105 106 टेंपरेचर अछि त 3 दिन देबे लगातार डेली वंस दिन को थरे 3 दिन देले जदी से चेक हे जाउची तो 5 दिन करिया दरकार नै आ जदी खं खं तार कासीबा टेंपरेचर कमी हो ताहले नहले जदी जन को न होला त 5 दिन त करिया पड़ो अच्छा आपण कंसल्टेशन दियंती की नै कंसल्टेशन सेमती हमें करूनु काइना मल्टीफेरस वर्क रही हो संगरे फार्मिंग संगरे भी मल्टीपल जिंस बहुत चासी अछंती जो माने नुआ स्टार्ट करंती सेमान को गोटे प्रॉपर सपोर्ट मिली पारेनी हां नै पचारले जनरली लोक फोन करी पचार जंदी देखंतु मु गोटे काम रे थेबी जने पचारे मु तो कहि परिबनी इवनिंग टाइम रे
ଜଣେ ଫୋନ କଲା ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ବି କରିଥାଉ ଆଉ ଲୋକର ପଚାରିବାର ମ୍ୟାନରଟା ବି ପୋଲାଇଟ ହବା ଦରକାର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜାନ ନା ପହଚାନ ସେମାନେ ଟିକେ ସର୍ଭିସ ଦେଲା ଭଳିଆ ହଁ ସେ ପୁରା ବହୁତ ଆଗ୍ରାଭେଟିକ ପଚାରିବେ ରାଗିକି ପଚାରିବେ କାଇଁ କହିବନି କଣ ଏମିତି କହିଲେ ତ କହିହବନି ଭଲସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନନୋନ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନଥିବ ସେମାନେ 5 ଥର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କହିଦବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଟାଇମରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଆମେ ଯାହା ଦେଇପାରିବୁ ସେଟା ମୁଁ କହିବି ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଡ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ହଁ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସର୍ଭିସ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେମାନେ ଫୋନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବି ଫାର୍ମର ନିଅନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟର ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା କି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଚାଷୀ ନେଇକି 6 ମାସ ବି ରଖିଛନ୍ତି ପେଟ ଫୁଲିଗଲେ କଣ କରି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୋଢା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କିଛି ମେଡିସିନ ନାହିଁ ସେମିତି ଯାହା ବି ଯାହାର ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯିଏ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯଦି କଷ୍ଟମର ସିଏ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରହିବେ ନନ୍ କଷ୍ଟମର ଯାହାର ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କମ୍ ହିଁ ପାଇବେ ଯାହାର ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଅଛି ସେ ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଛେଳି ଯାଉଛି ହଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି ନା ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ନାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଏପଟେ କାହିଁ ଧରି ପଚାରିଲି ପାରିବେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଠୁ ନେଇକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ସର୍ଭାଇଭ କରି ସବୁ ଏରିଆରେ ଗଞ୍ଜାମ ଟା ଗୋଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋର ସିନା ଏଠି ପାହାଡ ଅଛି ମୋର ଗଞ୍ଜାମର ସେଣ୍ଟର ଗଞ୍ଜାମର ମଝାମଝି ମୋର ଏଠି ପାହାଡ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣ ଛତ୍ରପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ବେଲ୍ଟ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମଟା ବି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଏଠି ସେଠି ବି ପୁରା ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଆନିମାଲ ସପ୍ଲାଏ କରିଛି ସେ ପୁରା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣର ସେ ଗାଁଟା ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେବଳ କିଆ ନଟି ଛଡା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ବି ଆନିମାଲ ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ତ ଆପଣ ପଦମପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବରଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନବରଙ୍ଗପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଏରିଆ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡା ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏପଟେ ଲାଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇନି କେବେ କୋରାପୁଟ ସବୁଆଡେ ଯାଉଛି ରାୟଗଡା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେଟା ଛେଳିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କଣ ସୋର୍ସେସ ର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ହଇରାଣ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ୍ ର ଆଭେଲେବିଲିଟି କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି ଏକରଟାରେ ହେଇଯିବ 2 ଏକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଜଣେ ଯଦି 100ଟା ଆନିମଲ ରଖିବ ତାକୁ ମିନିମମ୍ 3 ଏକର ଜାଗା ଦରକାର ମାନେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ଫିଡିଂ କରୁଛି এটা ଆପଣ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବେ କେତେ ଆନିମଲ କେତେ ହିସାବରେ 50 ହେଲେ 1.5 ଏକର ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଫିଡିଂ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଅଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କଣ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଷ୍ଟଲ୍ ଫିଡିଂ ନ କରି ଗ୍ରେଜିଂ ବି କରନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କଣ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଆନିମଲର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସିଡ୍ୟୁଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସିଡ୍ୟୁଲଟା ଆପଣ ମଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଫିଡିଂ ହ୍ୟାବିଟ এটা ଦେଖିବେ ट्रिटमेंट छोट मोट जो मैंने एक्सपीरियंस चाषी अच्छा रिक्वेस्ट करके बुझाटा मुझे कहबी से रिक्वेस्ट कर बुझीपारे से बतेबे मु भी नुह समस्ते कहते बहुत लोग कहते लोकर बिहेवियर खराब थे कहे बाकी लोग कहते यही ट्रिटमेंट रहा फिडिंग वैक्सीनेशन ये 3टा मेजर जिनस आपणकर तापर एनिमल नंबर आप केते एनिमल रखिए आपड़ जदि बजेट अच्छी 10+1 को जातु ना बजेट ना बजेट जदि आउ अधिका आज 20+1 को भी जातु कि बजेट जिते भी था 50+3 रु 50टा एनिमल रू आप उपरको जीवाटा केबे फीमेल आउ 3टा 4टा मेल आप हिसाब रे ता उपरको जीवाटा केबे भी एडवाइजेबल नुह सेटा होची नुआ फार्मर रो मैक्सिमम लिमिट आपण 30 धरंतु 50 भूली जानतु 30+2 धरी चलंतु सेटा मिनिमम 10+1 10+1 रु कम कले आपण माने रिटर्न तो मु कहबिन 10+1 रे पाइबे बहुत टाइम लागि जीवो छेली फार्मिंग गोटे जिनस आपनको मिनिमम 2 वर्ष समय दो 2 पैसा पाइया पे ता पूर्व आपण जदि भाबुथिबे पैसाटा माने एते सहज रे पाइबेनी एनिमल को आपण जहाले भी टाइम दो पड़िबो आपण केवल छेरी फार्म ऊपर डिपेंड अछंती माने इनकम सोर्स रु ना आपण इनकम सोर्स रु मु तो फिजिकली केवल छेली फार्म रु डिपेंड अछि आ गोटे नुआ फार्मर इसी फार्म के चली सेटा मु करिया पई माने आगो को आ सांगर सेटा भी सेटा बहुत पाखरे ही अछि माने 17 वर्ष हला आपन को इनकम सोर्स केवल छेली हां छेली बापा गाड़ी फाड़ी बिजनेस बापा गाड़ी फाड़ी बुझाउ करन तो तांकर से जिंस सांकर भी सपोर्ट रहे तांकर सपोर्ट बिना तो हेई परियोनी तांकर सपोर्ट रहे नहले लास्ट 6 इयर्स हले हमें पूरा कंप्लीटली
ଛେଳି ଉପରେ ମାନେ ଛେଳିର ଆଉ ବାହାରୁ ଆଉ ପଇସା ପକେଇବାକୁ ପଡୁନି। ଆଗରୁ ଆମକୁ ପଇସା ପକେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନିଜ ଓନ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା ପକେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 6 ଇୟର୍ସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି କୋଭିଡ ଯେବେ ସରିଲା 21 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆମର ଆଉ ପଇସା ନିଜର ବାହାରୁ ପକେଇବାକୁ ପଡୁନି। ପଇସା ଯାହା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସେଥିରେ ହିଁ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଡ କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତିକା ତାର କଣ ସବୁ ଫିଚର ରହିବା ଦରକାର ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ତାର କଣ ଫିଚର ସବୁ? ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ ର ଫାଷ୍ଟ ଫିଚର ହଉଛି ତାର ଶିଙ୍ଗ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ ଆପଣ ମେଲ ହଉ ଫିମେଲ ଟା ଫିମେଲ ହଉ ମେଲ ହଉ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶିଙ୍ଗ ଲମ୍ବା ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବ୍ଲାକ ବେଙ୍ଗଲ ରେ କମ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ 50+ ବାଲା ଫିମେଲ ଏଇ ଫିମେଲ ଏଇଟା ତାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିଙ୍ଗ ଫିମେଲ ରେ ବି ତାର ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଶିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ତ ମେଲ ଟା ମେଲ ରେ ଶିଙ୍ଗ ୟାଠୁ ବି ଅଧିକା ଯାଏ 1.5-2 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ। ଏଟା ମେଲ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲି ସବୁ ସିଗ୍ନେଚର ହଉଛି ଶିଙ୍ଗ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ ଦେଖିବେ ବ୍ଲାକ ବେଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ ବେଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ତାର ଲେନ୍ଥ ଅଧିକା ଥିବ। এই মেলটা কেতে ওজন থিব? এটা 70+, 72, 73 ইয়াকু এটা ব্রিডর 6 হিসাবে দান্ত ହଁ ବ୍ରିଡର ଟା ମୋର এটা 6 ଦାନ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି ଏର ଦାନ୍ତ 6 ଦାନ୍ତ ହେଲାଣି ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଚାଲିବ ମୋ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ମିନିମମ୍ ଆଉ 1.5-2 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। କଷ୍ଟମର ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କ୍ରସିଂ ଭଲ କରୁଛି ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇନି। କ୍ରସିଂ ରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ଅଛି। ହେଇଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ ଏଜ ହେଇଗଲାଣି ତାର। আচ্ছা 3 বছর এই সাইজ র হই যাউଛନ୍ତି বহুত বঢ়িয়া সাইজ আছে। ହଁ 3 ବର୍ଷର ଫିମେଲ ଏଟା। এই ফিমেলটা ଆପଣ 4 ଦାନ୍ତ କ୍ରସ କରି 6 ଦାନ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। এই ফিমেলটা 50 ପାଖାପାଖି ୱେଟ ଅଛି। তো ভাই আজ তো আমি এই রাস্তায় আসিଥିଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ randomly ଗୋଟେ ভিডিও ଗୋଟେ বনি গলা। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। তো দর্শক বন্ধু আপন মানে কুহନ୍ତୁ পার্টিকুলার ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଭିଡିଓ ଦରକାର ଛେଳି ଫାର୍ମ କୁ ନେଇକି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରାହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ନଲେଜ ଦେଲେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଉଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆପଣ ଆଉଥରେ ଆସିକି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ବି କ୍ୱେରି ହବ ତାକୁ ଟପିକ ଦେଇକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ପୁଣି ବନେଇବା। ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।